जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षा यतनर एई प्रकोष्ठ मध्यम स्वागत। आज आमे नवम श्रेणीर गल्प आत्मगुण विकासन निज गुणर विकास करिबा एही गल्पटी को संपूर्ण भाबरे जानिबा। एहा आमे सब बळे विषय पढ़ुचे किंतु आज गल्पटी पूरा संपूर्ण भाबरे सुनिबा जहा द्वारा हमर मने रही जिवो गल्पटी पूरा पूरी। देख गल्पटी कौन घरे सबु प्राणी जीवजंतु ब्रह्मा निकट को जाई तांको कहिले, हे पितामह आपण आमर अभियोग शुणु। प्रथमे ब्रह्मा कहिले, आपण माने जणे जणे आसी कहतु। यापरे प्रथमे गध कहिला, हे प्रभु आपणक सृष्टि रे पक्षपात देखा जाए, जेणु एठारे प्राणी मानक मध्यरे खाद्य खादक भाव रहिछि। अन्य पक्षरे सेमानक मध्यरे केतेक बुद्धिया अन्य केतेक मूर्ख बोली लोक माने कहନ୍ତି। पिलुआ बुद्धिया बोली धारा रहिछि, कुआ जाए पिलुआ बड़ चतुर बैल बड़ मधुर। लोक माने मते बुद्धिहीन बोली मने करती, सेमाने मते भार बोलिवा कार्य नियोजित करती। तेणु आपण मते चतुर करंतु, मोर गुण को पिलुआ को दियंतु। ताहापरे कुआ कहिला, हे भगवान मु लोक मानकर सेवा करी का का राब करी राति सरिला बोली लोक मानक उठाए, किंतु मु उपकार कले मध्य लोक माने मते घृणा करती एवं कोइली को प्रशंसा करती। कारण कोइलीर स्वर सुमधुर किंतु मोर स्वर कर्कश, एणु आपण मोर स्वर कोइली को देई कोइलीर कंठ को मते दियंतु। एहा परे कुकुर कहिला, हे भगवान मते लोक माने अस्पृश्य मने करती, कारण मु निकृष्ट जीव बोली मते भाबती। अइठा और अवैध खाइबा द्वारा मते सेमाने अछुआ मने करती, किंतु अइठा खाउथिले मध्य बिलेई को सेमाने निंदा करती नहीं, मते बिराड़ी करि दियंतु। तापरे बेंग कहिला, हे भगवान सबु प्राणी मो उपरे निर्दय अत्याचार करुछन्ति। साप सहजरे मते खाई दिए, ताठारु पलाई जिबाकु मध्य मोर शक्ति देई नाहंती आपण। विज्ञान छात्र माने मते काटती, तेणु मो शरीर को बड़ करि दियंतु। एहा परे ईश्वरक्ष कहिला, हे भगवान मोर सबु अंगरे आपण विष भरि दैछन्ति, एणु मते जन्म हेबा देखि लोक माने मूलरू विनाश करि दियंती, किंतु समस्ते तुलसी को पूजा करती। एही भली समस्ते अन्य गुण को प्रशंसा करी निज गुण विषय रे असंतोष और असहिष्णुता प्रकाश कले। ताहा सुनी ब्रह्मा कहिले, आपण मानकर मनस्कामना पूरण करिबा पाई मु असमर्थ। समस्ते विष्णु को निकट को जिबा। तापरे समस्ते भगवान विष्णु को निकट को गले, निजर अभियोग सुनाइले। समस्त घटना सुनी भगवान विष्णु कहिले, प्रकृतिर नियम अनुसार आपण माने समस्ते सृष्टि होइचंती, सही बळी बढ़ंतु। समस्ते एक स्वर रे कहिले, जदि आमे माने जेपरी इच्छा करिछु सेपरी परिवर्तन न करिबे तेबे आमे मर्त्यलोक को जीवु नाही। एही परी सेमानकर औद्धत्यपूर्ण वचन को शुणी
ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସିବା ପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକବାସୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କୁଆମାନେ କୋଇଲି ପରି ବୋବଉଛନ୍ତି, ଗଧଗୁଡ଼ିକ ବିଲୁଆ ପରି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଲେଇର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ସାପମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ନିମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଠା ହେଇଯାଉଛି। ଏପରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକବାସୀ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ବିପଦରୁ କିପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରାଣୀ, ଗଛ ଆଉ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସର୍ବତ ଭାବେ ତିରସ୍କାର କଲେ। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଣଦେଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଫଳ ମନୋରଥ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯେପରି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣର ବିକାଶ କରିକି ସମତା ରକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। କେବଳ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଗୁଣକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବନା ପ୍ରକଟ କରି ସଦାସର୍ବଦା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।